ଠାରୁ ଏହି ସଭାରୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ସଭା ବା କେତେ ସମୟ, ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା, 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଭା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଉଠି ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ଦିଗ୍ବଳୟ ଆବିଷ୍କାର କରେ ତା ଜୀବନର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଜୀବନର ଦିଗ୍ବଳୟର ସୀମା ଥିଲା ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳି ଆନନ୍ଦ ହବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ୍ବଳୟର ସନ୍ଧାନ କଲା, ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା, ଭଗବାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ, ଏଇ ପଦେ କଥା ତା ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ। ଯଦି 1000 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣଙ୍କ କାନରେ ବି ଏ କଥା ଯାଇକିରି ପଶିକିରି ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରେ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ରବିନାରାୟଣ ବାବୁ ଏଠିକି ଆସିବା ସାର୍ଥ। ଦାଦୁ ବୋଲି ଜଣେ ମୋଚି ଥିଲା। ସେ ମୋଚି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା। ତାର ଜୋତା ବସିକି ସିଲେଇ କରୁଛି, ଜୋତାର କଣ୍ଟା ପିଟୁଛି, ତାକୁ ଠିକରେ କାଟୁଛି, ଦେଖୁଛି ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବାହାରେ ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚାଳ ଘର ସେଇଠି ଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଫକୀର ସେ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଆସିକି ସେ ପିଣ୍ଡା, ଅଣସାରିଆ ପିଣ୍ଡା ଗୋଟେ, ସେ ଚାଉଳଟାକୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଲେ। ବର୍ଷାଟା ଚାଲିଗଲେ ସେ ଚାଲିଯିବେ। ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଫାଟିଲା, ସେ ମହାତ୍ମା ସେ ଦୁଆର ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ, ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ, ଓଦା ହେଇଗଲେଣି, ଅଧା ଲୁଗାଟା ଓଦା ହେଇଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସହର କଥା। ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୋଚି ବସିକିରି ଜୋତା କାଟୁଛି, କଣ୍ଟା ବାଡୁଛି। ମୋଚି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା। ମହାତ୍ମା ତା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଶାରା ଦେଲା। ପଶିଯାଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ମୋଚି ଲାଗିଗଲା ତା କାମ କରିବାକୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଖଣ୍ଡେ ଛାଲ ସେଇଠୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ। ଲିଜିଏ ତସରିଫ ରଖିଏ, ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ତା କାମରେ ସେ ଫେର ଲାଗିଗଲା, ଜୋତା କାଟୁଛି ସେ ଇଏରେ। କେତେ ସମୟ ଯିବା ପରେ ମହାତ୍ମା ତାକୁ ମୋଚି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ମହାତ୍ମା ଝରଝର ହେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି। ମୋଚି ଭାବିଲା, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ବାବାଜୀଟା କାନ୍ଦୁଛି କଣ ପାଇଁ? ସେ ତ ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ଦେଲି, କାନ୍ଦୁଛି ପୁଣି କଣ ପାଇଁ? कहला, महात्मा जी आप क्यों रोते हैं? मैंने जान लिया आप क्यों रोते हैं। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆପଣ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। रो ବୋଲି କାନ୍ଦିବା ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି। आप क्यों रोते हैं, ଆପଣ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। मैं जान लिया आप किस लिए रोते हैं, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆପଣ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପରମାର୍ଥ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଫକୀର, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଆସନ ନ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଚମଡ଼ା ଆସନ ମୁଁ ଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏ ଚମଡ଼ା ଆସନଟା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବଟା, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆପଣ କାନ୍ଦିବା କାରଣଟା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମାଜୀ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ ଘରେ ଚମଡ଼ା ଆସନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ କନ୍ଥା ନାହିଁ, କି ରେଜେଇ ନାହିଁ, କି ଭେଲଭେଟ ବା କୌଣସି। ताले आउ गोटे कौन गोपन कारण अच्छी जो कांदुच तो किस लिए रोते हैं। सुनो भैया, भगवान हर रोज आकर मेरा दरवाजा खटखटाते हैं। भगवान प्रत्येक दिन आसी निसर्गरे मो द्वार खट खट शब्द करते। देखो भैया दरवाजा खोलो, मेरे को अंदर जाने दो। भगवान प्रत्येक दिन निसर्गरे आसी मो हृदय मंदिर द्वार कराघात करी मत कहते, हे भाई मते भीतर को जीवाक दियो, मते टिके भीतर स्थान दियो। मगर मैं तो किस रोज भी ऐसा मेहमान को दरवाजा नहीं खोल दिया कि स्थान भी नहीं दिया। भगवान प्रत्येक दिन आसी मो द्वारे एमती ठक ठक करते, बंधु दरवाजा खोलो, मते टिके भीतर नहीं बसवा स्थान दियो। किंतु कौन सी दिन तो मुझे अतिथि हिसाब से सम्मान देना, मु तो कौन सी दिन मो हृदय मंदिर देवता को सम्मान देना। जेमिति
तुम्हें आज मो तुम द्वार को पशि आसवर तुम मत साल खंडे बढ़े देल यही कथा भाविकी कांदुची भाई आउ किसी नुहे। ये जो तत्व से कहले से महात्मा ये या ये ग्रीक लाटिन भया ये कथा तार एक पशिला आरकांड भाग्य भगवान हर रोज आसिकी दरवाजा खटखट करछंती मु तांको मेहमान बोली को दिन स्वागत करी नहीं ये की कथा ये या बची बुझा भैया भाषा भी ये नुहे। बल बल की चाहला वर्षा छाड़ीगला महात्मा लोक को पूछिले द्वार तंकर चल मोची पुणी जोता काम लगला टिके जोता काम कर दे भावे एमती गोटे अच्छी भगवान प्रत्येक दिन आसिकी से द्वार रे खट खट एमती कहते भैया मेरे लिए थोड़ा दरवाजा खोलो मेरे को बैठने दो मेरे को स्थान दो अंदर में। इसे कौन सत्य भगवान प्रत्येक प्राणी हृदय मंदिर आसिकी निशार्धे कराघात कर मागुंट मत हृदय भीतर को पशि जाओ स्थान दियो से हृदय मंदिर मत बसवा दियो या कहते ये कौन सत्य। बर्तमान जोता छाड़ा कंटा छाड़ा दांडू को बाहर देखा से महात्मा कुआड़े गले इे गले कि सियाड़े गले इे थोड़े बाट उड़ जाए देखे महात्मा जी ओ फकीर जी या बोले डाक पकाए देखे महात्मा ना दी तीन टा गली पर देखा से महात्मा ही दूर जाते ओ महात्मा जी या बोले पीछे गोड़ेला। जो बात आपने मेरे को सुनाया ये सही बात है जो कथा अपन मत शुणेले ये कौन सत्य कथा सत्य जन भगवान अच्छा सी पुणी आसिकी द्वार एमती ठक ठक कर स्थान मागुंट ये कथा कौन सत्य ना बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये मेरे को आप समझा दे सकते जरूर मत अनुभव कर दो जरूर। जोता से पड़ रहा दादू चल सागे परवर्ती काल आउ 10 वर्ष व्यवधान पर नाटकीय ढंग सी हूँ महात्मा दादू सी हेले महात्मा दादू जो फकीर सागे देखा सी होती फकीर कमाल कबीर पुत्र शिष्य जो कबीर बोली नानक कबीर कबीर महात्मा कबीर दास तांको पुओ होती कमाल दैवक्रमे वर्षा होती पिंडा को उठी जाइथिबारु चारिचक्षु होगला एतिकी पदे पदे कथार गोटे जीवन और नाटकीय परिवर्तन परवर्ती काल में से हेले महात्मा दादू। हे बंधुगण जिते बेल आसते से गोटे गोटे पदे पदे कथार परिवर्तन दिए लाला बाबू बोली जड़े महात्मा परवर्ती काल में हेले इतिहास है से कलिकतार जड़े बड़ जमीदार लाला बाबू को जमीदारी ओडिशा बंगाल बिहार विभिन्न जगह अच्छी एवं भी रही लाला बाबू स्टेट बोली तब कौन प्रतिदिन खरा दिन हेले खरा दिन प्रतिदिन गोटे पालिंकी रे तांको बसाती दी जन बरकंदाज एपटे दी जन सेपटे दी जन बही की नियंती कौटी नियंती राजप्रसाद रु गंगा कूल को नियंती से गोटे चांदिनी चारकोणिया या पेंडेल पालिंगीटा रखी दियंती से गोटे चौकी पड़े लाला बाबू से बसंती ये जो हुक्का टाणती बंगाली माने एमती गोटे पाइप भाया लगी था तेणु जड़े हुक्का को बिंचुथो आ लाला बाबू से बसिक हुक्का खाती गंगार दृश्य देखते ही डंगा मान सब जाऊँगी सूर्यास्त होती सब देखती दृश्य देखिकी फिर संज हो पूर्व फिर सब पालिंकी बसिक फिर सब नहीं आस एमती वर्ष वर्ष धरी लाला बाबू जाइछन से दिन लाला बाबू बसचंती पाखे गोटे पत्र कुड़ियाटे अच्छी माझी बा जे डंगा चलांती केउट माझीटी सोई पड़ी ता स्त्री ताको कहूची ओगो उठ बेला जे गेलो आर कत घुमोबे आउ केते सोइबो आरे उठ बेल जे गला सूर्य नई आसिले संध्या है आउ केतबेले उठिबो डंगा चलेबो अरे उठ। अच्छा स्वामी की ता स्त्री कहूची कौन एटा मातुरी कथाटा कहला
ବେଳ ଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଉଠ ଆଉ କେତେ ଶୋଇବ, ଏତିକି ତ କହିଛି ଆଉ କଣ। ଏ କଥାଟା ଲାଲବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା। ଏଟା ସଂସ୍କୃତର କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି। ଲାଲବାବୁଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ ହେଇକି ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବେଳ ସରିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଦିନ ସରିଯାଉଛି, ରାତି ଆସିଯାଉଛି। ଆମର ଦିନ କୋଉଟା? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚେତା ଅଛୁ, ଏଇ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଦିନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡୁ ଜ୍ଞାନହୀନ ହେଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମରଣ ଆସିବ, ଆର ପାରିକି ଆମେ ଯିବୁ ଅନ୍ଧକାରପୁରକୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନ ହବ ତା ବିଷୟରେ ଆମର କାହାରି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ହେଲା ଦିନ, ଜୀବନର ଆର ପାରିଟା ହେଲା ରାତି। କାରଣ ସେ ଅନ୍ଧକାର କଣ ହବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାଜିଲା ଲାଲବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସତେ ତ ବେଳ ଯେ ସରିଯାଉଛି, ଆଉ କେତେ ଶୋଇବ, ଅର୍ଥାତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମାତିବ। ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରି କେତେ ମାତିବ, ମଦକୁ ଧରି କେତେ ମାତିବ, ବିଷୟାର ନିଶାକୁ ଧରି ଆଉ କେତେ ମାତିବ, ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିକିରି କେତେ ଖୁସି ହବ, କୋଠାକୁ ଦେଖିକିରି କେତେ ଖୁସି ହବ, ନାଚିକିରି ଖେଳେଇକିରି କେତେ ଖୁସି ହବ। ଜୀବନ ଯେ ସରି ଆସିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଓଗୋ ବେলা যে গেল, আর কত ঘুমোবে। লালবাবুଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପଡିଗଲା। ଆମର ଉପନିଷଦ ବେଦରେ କୁହା ହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ। ଉଠ, କେତେ ଶୋଇଛ, ଆରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗ, ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଚେଇଁକିରି ଉଠ, ଉଠିକିରି ଚେଇଁ ଉଠ, ଅର୍ଥାତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଆଖି ଖୋଲ। ସେଇ ଏକା କଥା। ଏଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କି କହୁଛି, ସେ ଡଙ୍ଗା ବାହିବ, ଯିବ, ଫେର ଲୋକ ପାରି କରିବ, କି ତା କାମରେ ସେ ଲାଗିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ଉପନିଷଦରେ ସେଇଆ କୁହାହଉଛି, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ, ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ। ଆରେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲ କେତେ ବେଳ ହେଲାଣି, ଜୀବନଟା 12 ସରି ଆସିଲାଣି, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଆରେ ସତେ ତ ସେଇଠି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ସେ କଣ ଜାଣିବେ? ଜୀବନ ସରିଯାଉଛି, ଆସିକି 70-80 ହେଲାଣି, କଣ କରିଛି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଛି? ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ କରିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କରିଛି, ମୋ ବାପ ପାଇଁ କରିଛି, ମୋ ପୁତ୍ରା ପାଇଁ କରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଛି? ଯାହା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କଣ କରିଛି? এইটা ହେଲା ଜାଗରଣ। ଉପନିଷଦ କହୁଛି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ବୋଲେ ଉଠ। ଜଣେ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ହଲେଇ ଦେଲା, ସେ ଉଠିଲା। ଜାଗ୍ରତ, ଆଗେ ଦେଖିଲ କେତେ ବେଳ ହେଲାଣି, ଏଟା ଦିନ ନା ରାତି? ତମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛ ଘର ଭିତରେ, ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲା, ଆରେ 11ଟା, ମୋର ଅଫିସ ବେଳ ହେଲାଣି, ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। এইটা হচ্ছে জাগ্রত, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতি তুমি সচেতন হুও। তোমার কেতেবেଳ শোইবার নষ্ট হয়ে গেলানি সেটা থরে দেখো। এইটা হচ্ছে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। প্রাপ্য বরান নিবোধত, জ্ঞানী ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ପାଉଳା ହାସଲ କରିନିଅ। ଦେବେ ନାହିଁ କଣ, ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ସେ ପାଉଣା ଆଦାୟ କରିନବ। ନିବୋଧତ ହେଲା ହାସଲ କରିନବା। ପ୍ରାପ୍ୟ, ତୁମର ମାନବ ଜନ୍ମର ଯାହା ପାଉଣା, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ, ଜାଗ୍ରତ। ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ ନିବୋଧତ, ବରାନ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ନିବୋଧତ ହେଲା ହାସଲ କରିନିଅ। ତୁମର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା ହାସଲ କରିନିଅ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ୟ ସବୁ ହାସଲ କରିନେଇଛ। সময় সরে যাচ্ছে, ওগো বেলা যে গেল, ওগো বেলা যে গেল, ওগো বেলা যে গেল, আর কত ঘুমোবে, ଆଉ କେତେ ଶୋଇବ। ଲାଲବାବୁଙ୍କର କଣ ହେଲା, ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାଲିଙ୍କି ନିଅ, ଚାଲି ଯାଅ ଘରକୁ।
अच्छा कथा लाला बाबू गोटे राज्यर जमीदार बा राजा तांको राजा हिसाब रे आज्ञा मणिमा मणिमा एमाने कहती रजा आसचंती पालिंकी रे चढ़ीकिरी केही केमती कोन चालिकी जिवे हजूर ताहले केमती जिवे से कथा मु चिंता करी तुम कहले चल जाओ तुम चल जाओ लाला बाबू घंटा देखिले दिल्ली आड़ को जीवा किसी गाड़ी अच्छी देखिले गाड़ी अच्छी आखिर जहाँ पैसा था हावड़ा स्टेशन को गले टिकट खंडे काटिले गले वृंदावन लाला बाबू कुआड़े गले खोजा पड़ला किसी दिन पर लाला बाबू खबर देले जे मुझे वृंदावन अच्छी चिंता करने दरकार नहीं किसी टंका सियाड़ू से बर्तमान कर्मचारी माने टंका पैसा घर द्वार ठीक ठाक कर रखा किसी दरकार नहीं कौन सी मठ आश्रम रहिले रहा भितर सी कौन सी मंदिर पुनरुद्धार करने टंका खर्च कले आउ कौटी साधु गुरु वैष्णव को पंगत दबार टंका खर्च कले एमती हो जड़े आउ जड़े धनी लोक सहित टक्कर जिदा जिदी ऊपर आसीगला निशा तो जाई नहीं ना जड़े गुरु पाखे शरणापन्न हेले मते आपण सन्यास दियंतु मु वृंदावन रही मते सन्यास दियंतु गुरु कहले तुम भितर से जो जमीदारी भाव एपर्यंत छाड़ी ना जो दिन तुम्हें निष्किंचन भिकारी हब से दिन तुमको सन्यास देवी तेणु लाला बाबूंकर आउ जड़े बड़ लोक सांगे केस कास पर्यंत सब लगी जाइए गोटे मंदिर कथा को केन्द्र कर रविवार दिन आगे धाड़ी सब ठिया हुंती भिकारी माने भिक्षापाई लाला बाबू खंडे छिंडा लुगा खंडे छिंडा कंथा पिंधिकी जाइकी बर्तमान खंडे भिक्षा पात्र धरिकी से ठिया हेले जड़े जड़े जाउचंती ये जे जमीदार ये तांको टंका चाउल सब दौन वृंदावन भिकारी मान हठात जिन सी देखी पकड़े लाला बाबू जहाँ सहित टक्कर दिया केते लक्ष लक्ष टंका केस कास उड़ी सी बर्तमान छिंडा कंथा छिंडा लुगा पिंधिकी भिक्षा पात्र धरिकी ठिया कुंभे पकड़े ये को आपण भिक्षा पात्र धरिकी ठिया से कहले क्षमा करंतु आपण पात्र कर आज मो भिखारी मो जीवन पाथेय संग्रह करने पाई आज मो भिक्षु आज मत भिक्षा दियंतु से भिक्षा देले चली गले परवर्ती काल रे लाला बाबू सन्यास नहीं सीट रहिले एबे भी वृंदावन रे गोटे मंदिर अच्छी ताना लाला बाबू मंदिर से मंदिर टा लाला बाबू तैयारी कर तेणु जीवन में जिते कहारी चैतन्य उदय हुए से बेल जहाँ जिते पड़े से यहीपरी कौन सी सद्गुरु व ज्ञानी व साधुसंत यही मान मोहरु पदे पदे कथार परिवर्तन। अच्छा ये लाला बाबू को जे परिवर्तन करेगा से कौन साधु